Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitab Matn Arba'in Nawawiyya, الحديث الثاني مراتب الدين. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Les 40 hadiths. Hadith numéro 2: l'islam, la foi et l'excellence. Omar radiyallahu anhu a dit encore: un jour, nous étions assis en conférence chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et voici que se présenta à nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui une trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit alors place en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui. Bénédiction et salut. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de celui-ci et lui dit: Ô Mohammed, fais-moi connaître l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed est son envoyé, accomplir la prière rituelle, verser la zakat, impôt rituel, et accomplir les jeûnes du Ramadan, ainsi que les pèlerinages à la maison d'Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible. Son interlocuteur lui répondit: tu as dit vrai. Et nous de nous étonner, tant de sa question que son approbation. Puis il reprit: fais-moi connaître la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: la foi consiste en ce que tu dois croire à Allah, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore à la prédestination touchant les biens et les mal. L'homme lui dit encore: tu as dit vrai. Et il reprit: fais-moi connaître la vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: la vertu consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas,
certes, lui te voit. L'homme lui dit encore, fais-moi connaître l'heure du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, sur l'heure du jugement, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit, mais fais-moi connaître les signes précurseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ce serait lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les mesurés, les pâtres se faire élever des constructions de plus en plus haut. Là-dessus, l'homme partit, je demeurai là longtemps. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je, Allah et son envoyé en cette matière sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet homme-là était l'ange Gabriel, il vient de la source à vous pour vous enseigner votre religion. Rapporté par Muslim. Arbauna Nawawiya Kitabu. Hadisa Flana. Umimena kuma dine etapu kan. Aminana kabo Umar ma, Ala ka jɛn a ma tuguni. A ko don dɔ la anw kun sigilen bɛ Ala ka ciden yɔrɔ kisi ani nɛɛma b'a kan. Cɛ dɔ poyira anw kan, cɛ min n'a ka fini jɛya o dansera, a kunsigi finya o dansera. Taama dɔ foyi tɛ cɛ nin na, awa maa si tɛ cɛ nin dɔn anw cɛra. A y'i teru k'i sigi kira kɛrɛfɛ alayhi salatu wasalam. A y'i kimiru gun kira kimiru ra sallallahu alayhi wa sallam, ni k'i tɛgɛ fila da a kimiru fila kan, ni k'i kanto, Muhammad, n kibariya silamɛya ra. Ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a kan, a ko, silamɛya, i ka seereya k'a fɔ maa si tɛ min ni batoli ka fɔ n'a kɛra Ala ye, ani k'a fɔ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ala ka ciden no, ani ka seli jɔ, ani ka jaka di, ani ka sunkalo sun, ani ka Ala ka so hiji ni a sira nɔgɔyara maa min ye. Cɛ y'i kanto, i ye tiɲɛ fɔ. Umar ko anw kabakoyara cɛ nin na. A bɛ ka Ala ka ciden ɲininka, a bɛ k'a tiɲɛtigiya kisi ni nɛɛma b'a kan. Cɛ y'i kanto tuguni, Ala ka ciden kibariya limaniyara. Ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a kan, ko i ka limaniya ni Ala ye, a n'a ka mɛlɛkɛw, a n'a ka kitabu, a n'a ka cidenw, ani don laban, ani ka limaniya ni latigɛ ye, a hɛrɛma ani a tɔɔrɔma. Cɛ y'i kanto, i ye tiɲɛ fɔ. A y'i kanto tuguni, n kibariya ni ɲumanya ye. Ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma b'a kan. Ɲumanya o de ye ka Ala bato i n'a fɔ i ɲɛ b'a la. N'i ɲɛ tɛ Ala la, i k'a dɔn k'a fɔ Ala ɲɛ b'i la. Cɛ y'i kanto, n kibariya waati koɲɛ na, n'o ye lahara jɔdon ye. Ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma b'a kan. E min ye bɛ ka ne ɲininka, walima ne ɲininkali ne min bɛ ka ɲininka, ne ma kɛ a dɔnbaga ye ka tɛmɛ e min bɛ ka ne ɲininka kan. An bɛɛ dama ka kan, an si t'a dɔn. Cɛ y'i kanto, awa n kibariya a taamasiyɛnw na. Ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma b'a kan. A taamasiyɛnw ni jɔn y'a matigi wolo. Awa senlankolonw, kanlankolonw, fantankɛlɛntigiw, bagangɛlaw, n'i y'olugu ye kumana min na, u bɛna ɲɔgɔndanw kɛ soba jɔw ra. O y'a taamasiyɛn dɔ ye. O kɔfɛ, cɛ wulila a taara. Umar ko k'ale y'i sigi dɔɔni. O kɔfɛ, Ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a kan, a ko ale ma, Umar, yala i b'a dɔn jɔn ye nin ɲininkalikɛla ye wa? Ale ko, Ala n'a ka ciden, olu de b'a dɔn. Ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a kan, a ko ale ma, i k'a dɔn nin ye Jibirila de ye, n'o ye mɛlɛkɛ Jibirila ye. A nana aw ma nin sawura nin na, ka se k'aw kalan ni k'aw ladɔnniya a ka diinɛ na. Muslim, o bɛ ni hadisa lakali a ka sɔhiho kɔnɔ. An bɛ Ala deli, Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma. Ala ka walanda nata jira an bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.